26 जून 1797 को दागिस्तान के एक छोटे से गांव जिमरी में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उस वक्त अली रखा गया, जिसको तारीख ने बाद में शेख शामिल दागिस्तानी के नाम से जाना। ये वो दौर था जब रशियन एम्पायर कफकाज के मुस्लिम इलाकों को ताकत और फौज के जोर पर अपने कब्जे में लेना चाहती थी। शेख शामिल न कोई बादशाह थे और ना ही किसी एम्पायर के वारिस, बल्कि वो एक दीनी तालिब इल्म थे और एक आम इंसान। लेकिन 1834 में उन्होंने रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े होकर दागिस्तान और चीचनिया के बिखरे हुए ट्राइब्स को एक नज़म में जोड़ा और फिर तकरीबन 25 साल तक पहाड़ों, घने जंगलात और बर्फ से ढके रास्तों में ऐसी रेजिस्टेंस की कि रशियन आर्मी के हजारों सिपाही मारे गए। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आखिर शेख शामिल दागिस्तानी क्यों इतनी बड़ी पावर के अगेंस्ट खड़ा हुआ? तो आइए जानते हैं असल राज। शेख शामिल दागिस्तानी एक ऐसा इंसान जिसकी तकदीर में छोटे से गांव से उठकर एक बड़ी एम्पायर के अगेंस्ट खड़े होना लिखा था। वो ना किसी बादशाह का वारिस था और ना ही किसी फौज का चीफ, बल्कि एक नॉर्मल इस्लामिक स्टूडेंट था। जब रशियन एम्पायर ने कफकाज के मुस्लिम इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया तो वो छोटे मगर मजबूत रेजिस्टेंस ग्रुप का हिस्सा बन गया। उनके खिलाफ रशियंस ने बड़े बड़े जनरल भेजे, किले बनाए और फौजें भेजी। मगर ये नौजवान हर बार न सिर्फ बच निकला, बल्कि उसने अपने विलेज और ट्राइब्स के लोगों को मुत्तहिद करके दुश्मन को हैरान कर दिया। उसकी हिकमत, पेशेंस और ईमान ने इस छोटे पहाड़ी इलाकों में ऐसे रास्ते दिखाए जो एक ताकतवर सल्तनत समझ ही नहीं सकी। और यूं 1834 में वो दागिस्तान और चीचनिया के बिखरे हुए ट्राइब्स का लीडर सेलेक्ट हुआ, जिसने न सिर्फ जंग की तैयारी की बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड इस्लामी रियासत यानी कॉकेशियन इमामेट का तस्वुर दिया, जिसमें न सिर्फ फौजी तंजीम थी बल्कि अदालती निज़ाम, रिलीजियस एजुकेशन और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी शामिल थी। शेख शामिल दागिस्तानी ने गोरिल्ला टैक्टिक्स के साथ नाकाबिल यकीन कोऑर्डिनेशन दिखाया, जिसकी वजह से रशियन आर्मी बार बार नाकाम हुई। हजारों फौजी मारे गए, किले गिराए गए और एक कंप्लीट एम्पायर एक नॉर्मल इंसान के पेशेंस और प्लानिंग के सामने थक कर रह गई। उनकी रेजिस्टेंस में सिर्फ बैटल नहीं बल्कि एक ईमान की कहानी और एक असूली इंसानी हौसले की मिसाल छुपी थी। हर कदम पर वह ऐसे चालाक और वाइज डिसीजंस करते जो दुश्मन की सोच से बाहर थे। एंड दैट वाज द सीक्रेट कि एक ताकतवर सल्तनत हजारों फौजियों के बावजूद शेख शामिल के सामने नाकाम होती रही। हर बार जब रशियन आर्मी एक किला फतह करने या एक पहाड़ी गुजरगाह अबूर करने की कोशिश करती तो शेख शामिल पहले ही से हर कदम की फोरकास्ट कर चुके होते। वो अपनी फौज को महफूज रास्तों और छुपे हुए पोजीशंस पर लगा देते और एनिमीज को ऐसे वीक पॉइंट्स पर पहुंचा देते कि वो खुद अपनी कमजोरी पर हैरान रह जाते। और ये सिलसिला तकरीबन 40 साल तक कंटिन्यू रहा। दागिस्तान और चीचनिया के पहाड़, जंगलात, बर्फानी रास्ते और गहरी वादियाँ सब इस रेजिस्टेंस के गवाह बनी। हर गांव के लोग और हर ट्राइबल लीडर शेख शामिल के ईमान, हौसले और हिकमत के साए में मुत्तहिद हुआ और यूं एक नॉर्मल तालिब इल्म ने एक ऐसी रेजिस्टेंस कायम की जो हिस्ट्री में आज भी एक मौजिज़ा समझा जाता है। रशियंस ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की, फौजें बढ़ाई, फंड्स खर्च किए, मगर हर बार शेख शामिल ने दुश्मन की हरकत को अपने ही फायदे में बदल दिया और हर फतह,
ہر شکست کے بعد وہ اپنے لوگوں کے دل میں امید اور حوصلہ بڑھاتے۔ یہ سچائی، یہ ایمان اور یہ حکمت اس نوجوان امام کو نہ صرف ایک ہیرو بلکہ ایک علامت بنا گیا۔ 1839 سے 1859 تک کا زمانہ شیخ شامل کی اسٹرگل کا سب سے مشکل اور فیصلہ کن دور تھا۔ رشین امپائر نے اب یہ مان لیا تھا کہ یہ کوئی عام بغاوت نہیں بلکہ کمپلیٹ آئیڈیالوجیکل ریزسٹنس ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بدل دی، نئی سڑکیں بنی، مستقل قلعے قائم ہوئے، ولیجز کو آئسولیٹ کیا گیا، سپلائی لائنز کو کاٹا گیا اور پہاڑوں میں چھپے راستوں تک پہنچنے کے لیے ہزاروں فوجی لگائے گئے۔ مگر اس کے باوجود شیخ شامل ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتے۔ ہی نوز کہ یہ جنگ صرف ویپنز کی نہیں بلکہ پیشنس اور ویژن کی ہے۔ 1845 میں ڈارگو کی جنگ میں رشین آرمی کو شدید نقصان اٹھانا پڑا اور یورپ تک یہ سوال پہنچ گیا کہ آخر یہ امام کون ہے جو اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ حالات بدلنے لگے، رشین طاقت بڑھتی گئی، ٹرائبز تھکنے لگے، کنٹینیوسلی وار نے لوگوں کو کمزور کر دیا، قلعے ایک ایک کر کے گرتے گئے اور آخر کار 1859 میں گیونیب کے پہاڑ پر وہ لمحہ آیا جہاں شیخ شامل چند ساتھیوں کے ساتھ محصور ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے لڑنے کے بجائے وہ فیصلہ کیا جو ایک آرڈینری واریر نہیں بلکہ ایک انسائٹ رکھنے والا رہنما کرتا ہے۔ انہوں نے سرنڈر کیا تاکہ مزید خونریزی نہ ہو۔ یہ شکست نہیں تھی بلکہ ایک رسپانسیبل انجام تھا۔ رشینز خود اس کے وقار، علم اور کردار سے متاثر ہوئے۔ انہیں قید کے بجائے ایگزائل میں رکھا گیا اور پھر برسوں بعد 1870 میں انہیں حج کی اجازت ملی۔ مکہ اور مدینہ میں انہوں نے وہ دن گزارے جو ایک مجاہد کے لیے سب سے بڑی تسکین ہوتے ہیں، اور 1871 میں مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا۔ ایک ایسا انسان جو پہاڑوں سے اٹھا، سلطنوں کو ہلا کر رکھ دیا اور آخر میں خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ شیخ شامل کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل طاقت تعداد یا ہتھیار نہیں بلکہ ایمان، ڈسپلن اور مقصد کی کلیئرٹی ہوتی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا اگر قیادت سچی ہو تو ایک عام انسان بھی تاریخ کا رخ بدل سکتا ہے، اور آج بھی قفقاز کے پہاڑ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جنگ صرف زمین کی نہیں تھی بلکہ اصولوں کی تھی۔